Tipra motha Government of India baise chukti khlayo alliance khlaya chukti se khlayo onek borok alliance tamo ekotamo aboni otho bujiyaoi borok akokno saw sar jutung khama kokno saw jutung ya sing alliance sing ya tabukbo Government of India ni top level ni inko home department borok saka ministry rohoy saka nongni ekot implement khaina thaka nongni borok bo Tripura ni mantri sabha bo nango ekai aboni bagai norogbo mantri redi nei tonika ekai aboni bagai chini khoroni inko thaka tini se porjonto sing kono BJP ni kono ML ni ko kono inko bai president bai ba Tripura mothani president tini bo jora kono soi khaye alliance mane kono laibuma ba kono proman krei sing khlaya singno mantri sabha phaidi hini saka aboni bagino bubagara saka mantri sabha korni thana nango tamne ka chini ma u কার্যকরী খাইনা নাকা মন্ত্রী সভা চিনি বড় টঙ্গ বিসিংও বসে লড়াইমা খাইনাই ফাতার টংমা খাইনাই অব বুবাগারা সাকা নরম বিন মেসেজ নুখানা ইনকাই আবনি বাগিনো তাবো কক ম স্রাই স্রাই जों BJP बाय कोन एलायंस ताबो जों जरा खलायाखौ sar ngai nong te saman khanawo CM mungsa bu khoi liya gno sana nai liya bota kirija gi sitong bai bomte hai kok to mano once ngi CM kirija CM no kirija guya borbo thangu hega kai adino borok aro tongkha kanu khaka borok median bus kang kok khologlia hega kai kholo yani karon tamo ungman na tamo ungna abo to bono singkai no sanai abo tang saimangla abo to ang abo saimangla hega kai kok khamose je বুবা গ্রানো যেখানে আর চুক্তিংখা বড় কক সানা নাংমাতা যে ত্রিপুরা ও যে একটা ঐতিহাসিক একটা চুক্তিংখা যেখানে বুবা গ্রা থাকা আর সিএম কক নারংনা তংমনি এনকাই এমপি বেঙ্ক বিপ্লব দেব বক আর কক নার খাকিসা একে ববো তো যেটো একটা ঐতিহাসিক একটা চুক্তিংখা একাকাই আর কক নারংনা তংমনি বিসিংহ অমিত শাহ জি ববো তো কক নারখা কেন্দ্র তো অবখানা কানাব তো লাইভ ন রিখা মানে ইনকো মিডিয়া ও একাই অবনো जों साना नायो जे अर केबो हयतो बुखावो उनखौ मानो निका गोबांगो दंगो जेहेतु अर चिनि बररनि मानथायनि कक दंगो लैंड राइट्स नि कक दंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कक दंगो इकोनॉमिक्स राइट्स नि कक दंगो और लैंग्वेज नि राइट्स नि कक दंगो कल्चर राइट्स नि कक दंगो एका अमनो जत तो जों बेखाखाय ताबो साइ मांगला जों सानाबो थांगिया एबं साब सागला जखन त्रिपुरा सरक जोंनि मानथाय चुक्ति मानोना जों आफुरनो कक सानाय आफुर जों साना नांगला त्रिपुरा सरक सासिना sar bubak ayo kaisa song mongte kaisa hai kesawa tabo greater Tripura land ni kok saman khra dia ba agreement bo sija kere eba greater Tripura land stop dongui tong kha nei sau mane kemasu ba thang greater Tripura land je tok ba san চুক্তি ও greater Tripura land जों सानले हनि सिजाक दत करे भारतनि संविधान आर्टिकल 23 তিনিসে পর্যন্ত যে নিনি নংকো রিমুভ খাইজায়াকো भारतनि कन्स्टिट्यूशन যতদিন পর্যন্ত ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল 23 তঙ্গ ততদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা মথা ও আর্টিকেল 23 তৈকৈ जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কগনো जों सायथानाय अकगनो बुबागरा बसराय सराय साका इंडिया गवर्नमेंट की ना खाइमानो 23 नो बर रिमूव द खाइमानो माया कै संविधान नि अधिकार कै जों तांग सानमाय आंनायाबो संविधान नि अधिकार रिजाक्टबले भारतबर्षनि जे संविधान आर्टिकेल 23 कै नों रिया हंगे कै नोंआबो रिमूव फाइदि हुईखि बिता नोंआ साबतारनो हुया एके अमो इंडिया गवर्नमेंट बुजि मांखा के ताबो जों पॉलिटिकल जे राइट्स टू माने जे लैंड पावर ऑफ माने गोबां मा जे तुइ फाइमे नायगा थुता जों तामो तुबुइ मांखा जों ता बुइखै त आईपीएफ कै त बुखुक बाय कक सालायै किन्तु जों त राइट एन टु फैगाना नुखानाबले जों सबान बिसिंथै अबसुदु बुबागरान सिमिया त्रिपुरा हास्ति जत त्रिपुरा सारनि कलम थै मुख थै borong chawa baise singwa agreement na khaiman ngai sanin kono nujurari wan jida no to IPF ti hailiya no to suyuya kana to pani so pia ba belage no sung ko to haina hai IPF ti haide ning khano jodi na asuk lukuro kok ba no ni butar ko nang makhana ta buje bukha mithi konai no bahai klai ba no tam buji na nai IPF ti কোনো এগ্রিমেন্ট খাইয়াউই না মন্ত্রী সভা থাঙে আসুবি তংখা মন্ত্রী খা গাড়ি কাখা ত্রিপুরা মথানো অনেক পরুলু বনিকা মহারাষ্ট্র নরিকা ত্রিপুরা মথানো রিকা ফাইদি মন্ত্রী সভা হাপাইদি সিট বতনে রিকা সেম ন মন্ত্রী বাই পগৈ থানাই নে যেটা আগে স্বর্গীয় এনসি সামনে সামানি হাই না অন্তি কো পসাই কর নং পগৈ থাং মন্ত্রী সেং সমাই তাঙে হাপকুবলে নাগেরানা বা ববাগারা তা মেসেজ রিখাবা দফানে বাগে যদি মন্ত্রী সভা থাঙে কক সাইয়া সামুং টাঙ্গিয়া एग्रीमेंट मते जुदि सामुं टाङि हंगाय मंत्री बा इंगित बेन बना तिखलाय रिनाय जों नाय दिता जों आबो तिखलाय दामा
Enggak tahu baksa di darok serai tong sa bubagar thoki jaka himan ko abun su tu kubi bo jaga thokija aba hine da ano saker bo jaga thokija nang je ano singka bo jaga thokija aba hine tahu social media ro bailan social media kebang ma sawo sawo sar same like IPFT omo no thoki jaka IPFT to a dino aro 6 খাইফুর borok ni jino tongo borok ni jibuto porikha bele প্লেনবর ni kari batai alka tongo sapta o sapta to jengta phunu yakhono nang tayong saka IPFT mistake khaima haigena khai tongo जों mistake जों खायग्ला बर IPFT जे mistake खायो किफ्रा मथा आ mistake खालाया जों नर नाय तो नाबा जॉइन वर्किंग कमिटि उना कयदिन बिसिंग नंगनाय हा एका अबन बाय सामुंसलि तंगो मेबा आं बुबा गरा बाय आं तो असुस्थ गुवाहाटी थांमाने ट्रिटमेन्ट खायमाने पर बानो नुखा नै शिलं टेके फायदेने के शिलंग फायचा हा तिनि हपुं गारि कावि फायचा लेंगै का चिनि मेरि बसाव चिनि र काहे तंथंनि प्रोग्राम बे तंथखै आंबो तंथंना मुसुंले ना सारावनि बिसिङाव तेजा सुसुंना मुसुं माने गाय चिनि बरम गनां सार एमएलए जितेन्द्र चौधरी सावै दङ जेमो जे 6 मासनि सावै रहमानि अब बान्दि जाखाबा अब 1 বছর বা 2027 জরা फन थांबाय मानो हिन सामानि अबखा बुसु जरा फैको बैसा जितेन्द्र चौधरी संगे आमालो एटीटीएफ चुक्तिखा 1993 सननि 23 तारिख आगस्ट अ चुक्तिनो बर बुसे कार्यकरी खायका बरक 2004 सन एडमिनिस्ट्रेशन पावर एडिशन ने 44 ता दफ्तर नंबर हैनोवर खायनानि कखा खायका तांगे खाया बर आफ्रो एडिसी क्षमता स्टेट बर क्षमता जितेन्द्र चौधरी आं सोंनो संगो बर रिरिखा बरगले ताम खायका गण मुक्ति परिषद ताबसुक पर्यंत दिल्लीव थांगै कोन एकट दा खायमा का गण मुक्ति परिषद तिफ्रासन लराय खायफो हामारि नायफो तिफ्रा सार न वाक टक बांगनानि सारा न खुंसा खुंसै रिवै राजनीति खायन सारा ताम टंग बरं नुखा बरं तेन ताइमानि न आं राधा चरण देव बरं बा जितेन्द्र चौधरी तेन ताइमानि आं नुखा नुकजों न बो हाय तेन ताने कयजन टंगो आबोनि जवाब दिवाना कयदिन बिसिङ न आं नरिबाना last ko kaisa no sumu to buba gra phai da bo phai to khana so ni kon phai ni ne no sama ni ge phai tai ko ni ko chap lai ni to ni so kai te kisa kuno kutal khayo am te ko no da no kon आमति कताल नि कोकं या और तबो मिनिस्टर थांका एडीसी एलाकाव गोबां मा बीएससी तंगो ब्लक तंगो अ ब्लक नि गोबां मा जे को चिनि बर न दिनन नांगाना आइदिबा के नों एडीसी ओ एलाकानि नों बीएससी इनको बो नों इलेक्शन खाया के तब बे को बीएससी नि जे को तंगनि बीसी इलेक्शन खाया बीएससी नि जे चेयरमैन तंगन अबो मसलाइनाय अबश्य चिनि पार्ट न सिनो मारिना चिनि अधिकार आबो अब चिनि अधिकार sar te kaisa ko sar last kaisa no sar jodi na purbo asono oro unko bo MP basana ni baga kanoi symbol khe algang nai boro khe party nang nai ga bo symbol ni bo party boss bo party ni bo symbol bo boro nai amo kisa ko sikang munggu senanga thu tarpore a question answer khaina san henor daw haima to nor khendom आंनो सागाबले प्रथम मुंगुसना खायना रिगारे दि तारपर आबने एन्सा बुबा गारा नरिवान नरमा गाहाम खाय नरिवान